Chemistry is awesome. Okay, so to answer these questions class, these two questions, sama ada kita nak tahu kalau kita ada these three, kita ada these three concentrations ya, ketiga-tiga kepekatan ni kan, kalau you tengok so here, so adakah if we mix these three gases at these three concentrations, so adakah sistem tu dah capai equilibrium ataupun belum? Okay, let's say belum capai equilibrium. What will the system do untuk capai equilibrium? Adakah dia akan shift to the right, ataupun dia akan shift forward, ataupun dia akan shift to the left, ataupun dia akan shift backwards? Jadi in order for us to answer these two questions, that's why kita kena compare two values. Kita kena compare the value of Q and the value of K. Okay, so before kita tengok pada this comparison, saya rasa it's better untuk you all tahu dulu. Apa ni Q ni kan? What is Q? What is reaction quotient? Right. So reaction quotient, okay, actually adalah satu nilai lah di mana kita dapat daripada kita calculate apa tahu? Kita calculate by substituting the initial concentrations or pressures of the reactants and products into Kc or Kp expression. Okay, if you guys remember, when we write Kc or Kp, kan, for example Kc, kita ambil contoh Kc kan. So dalam Kc, bila kita tuliskan Kc, what are the concentrations dalam Kc tu? The concentration itu adalah concentration pada equilibrium. Kan? Equilibrium concentrations, ataupun let's say kita tulis Kp. Kp, dalam Kp, all the partial pressures yang terdapat dalam Kp, itu adalah partial pressures at equilibrium. So apa beza dengan Q? Q, dia sama je macam K. The way we write Q is the same as the way we write Kc or Kp. Cuma beza dia dalam Q, kita tak guna equilibrium concentration. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi reaction tu dah capai equilibrium ataupun tidak. So apa kita buat dalam Q ni, kita akan write the same as we write Kc or Kp. Cuma bezanya adalah dalam Q, kelas kita menggunakan initial concentrations. Initial concentrations. Okay, so that's why kalau kita compare antara K dengan Q, you kena faham K dia merujuk kepada ratio of products and reactants pada equilibrium. Q pula dia menunjukkan sama juga the ratio of concentration of products dan juga reactant, tetapi pada initial condition ataupun initial concentration ataupun initial partial pressures. Jadi keep in mind, okay, untuk K dia melibatkan equilibrium concentrations, tetapi untuk Q dia melibatkan any initial concentrations. Okay, saya bagi satu contoh lah. Katakanlah let's consider this general equilibrium system here. Saya gunakan secara umum dulu. Nampak? Kalau kita tuliskan Kc, kelas Kc okay, so this is the Kc of this reaction. Okay, di mana each of the concentrations di dalam Kc ni adalah mewakili equilibrium concentrations. Tapi cuba you tengok apa beza dengan QC. QC, kalau you tengok kan, the way we write QC is the same as the way we write KC. Cuma beza dia nampak, dalam QC kita menggunakan initial concentration, nampak? Initial concentration. Sepatutnya dalam KC ni kita gunakan at equilibrium. E ni stands for equilibrium. Nampak? Itu beza QC dengan QC and KC. Jadi dalam case QC, remember, all of the concentrations, okay, adalah represent any initial concentrations. Maksudnya kita tak tahu lagi kan dia capai equilibrium ataupun tidak. Okay, itu kita perbezaan antara QC and KC. Okay, seterusnya, saya dah mention tadi untuk kita nak tahu sama ada sistem tu dah capai equilibrium ataupun belum capai equilibrium adalah kita akan compare these two values, Q dan juga K. Sekejap, siapa nak join ni? Daniel. Okay, right. So kita akan compare Q and K kan, kelas kan? Okay, so ini katakanlah ini QC tadi kan. Inilah QC untuk this
system. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak bandingkan? Apa yang kita nak bandingkan dengan K? Okay, sebenarnya dia ada 3. Okay, there are 3 sekejap ada lagi ni nak masuk. Okay, dah. Daniel, Assalamualaikum. Ahmad Daniel. Ada tak Daniel? Okay. Right, kita sambung. Jadi sekarang ni bila kita nak compare Q and K kelas, akan ada 3 keadaan. So apa 3 keadaan itu? Yang pertama, what if Q less than K? Apa jadi kalau Q less than K? Itu yang pertama. First. Second, Q is greater than K value. Greater than K. And the third case adalah Q equals to K. Okay, Q equals to K. So right now kita akan tengok apa maksud untuk setiap satu ni. What if kalau Q less than K, Q greater than K, dan juga Q equals to K. Right, so kita start dengan yang pertama dulu. What if kalau Q less than K? Okay, so jadilah so let's say kita kira Q. Kita calculate Q. So bila kita calculate the value of Q, and then bila kita compare dengan the K value of the reaction, kita dapati Q is less than K. So apa maksud dia? Okay, Q less than K, apa yang berlaku adalah kita akan dapati the denominator, so denominator ni reactants lah, ni dekat bawah ni kita panggil denominator. Okay, is large, besar, berbanding dengan numerator. Betul kan? Bila ni besar, okay, atas ni kecil, apa jadi pada nilai Q? Nilai Q akan kecil, betul tak? Okay, so bila nilai Q kecil, inilah apa yang berlaku. Okay, sebab apa? Sebab kepekatan reaktan adalah lebih besar daripada kepekatan produk. Okay, kepekatan reactants are larger than concentration of products. So itulah apa yang berlaku. Macam mana Q tu boleh jadi kecil. So in this case, okay, kita akan katakan the system is not at equilibrium. Kenapa sistem tak equilibrium? Sebab kepekatan reaktan tinggi, kepekatan produk rendah. Jadi untuk sistem capai equilibrium, what will the system do? Apa sistem akan buat kelas untuk nak capai balik equilibrium? Dia kena kurangkan reaktan, dia kena increasekan produk. Nampak tak? Jadi sekarang ni untuk dia nak kurangkan reaktan dan untuk dia nak increasekan produk, sistem ini akan shift ke mana? To the left or to the right? Anyone? Kat bawah tu ada jawapan kan? Kalau dia baca kat bawah tu. Okay, dia akan shift ke mana? So, sistem akan shift to the right. Kenapa dia right? Sekarang kita faham kenapa sistem tak equilibrium. Sistem tak equilibrium sebab kepekatan reaktan itu tinggi. Kepekatan produk itu rendah. Sebab itu tak equilibrium. Jadi untuk capai equilibrium, what will the system do? The system needs to decrease the reactant. So how the system nak decrease the reactant? So for the system to decrease the reactant, system ni kena produce more product. Sebab tu bila dia decrease the reactant, dia akan buat tindak balas apa? Tindak balas ke depan ataupun forward reaction ataupun dia akan shift to the right side of the equation di mana dia akan produce more products. So in this case, inilah apa yang berlaku ni kelas. So bila Q less than K, remember, the reaction will progress to the right until equilibrium is reached. So sampai bila? Sampailah nilai Q sama dengan K. Okay, sampailah nilai Q sama dengan K. Bila dah sama dengan K, barulah kita katakan the system tu dah capai equilibrium. Okay, so in this case, dia akan produce more products. So ini untuk case di mana Q less than K. Q less than K. Okay, next kita tengok pula. What if kalau Q is greater than K? Kali ni terbalik. So kalau Q greater than K means the ataupun react small ataupun the concentration of reactants are small relative to the numerator ataupun concentrations of products. Dalam this case kali ni, kepekatan produk yang tinggi, kepekatan reaktan itu rendah. Maksudnya apa? Sebab tu sistem tak capai equilibrium. Kenapa? Sebab kepekatan produk sangat banyak, sangat tinggi, kepekatan reaktan rendah.
Jadi that's why nilai Q kita akan dapati sangat besar. Sekarang kita faham, untuk reaction tu capai equilibrium, Q mesti sama dengan K. Sekarang apa berlaku? Q greater than K. Dan bila Q greater than K, sistem kena kurangkan nilai Q supaya jadi sama dengan K. So, untuk sistem nak kurangkan nilai QC ni, dan supaya sama dengan K, dia kena buat apa? That's why sistem kena buat apa kelas? The system, kita katakan the system ataupun the reaction, this time dia akan progress to the left. Kenapa dia akan progress to the left? Sebab dia nak kurangkan kepekatan products to produce more reactants. Sebab ni tidak balas reversible class. Reversible reaction. Itulah the uniqueness of reversible reaction. Dia boleh move forward, dia boleh move backward. So sekarang ni kenapa tak capai equilibrium? Sebab kepekatan produk itu tinggi. Jadi for the system to reach this equilibrium, that's why the system needs to, ataupun the reaction needs to shift the reaction to the left. Ataupun kita katakan dia akan buat backward reaction untuk produce more reactant. Sebab apa? Sebab reactant tu sikit. Dia kena kurangkan produk, dia kena increasekan reactant. Sampai bila? Sampailah show nilai dan K. So bila dan K, so meaning that the reaction dah reaches equilibrium. Sistem tu dah capai equilibrium class. Ini untuk Q greater than K. Right. So seterusnya, what if kalau Q sama dengan K? Ini tak ada masalah. So Q sama dengan K means kepekatan reactant dan kepekatan produk, okay, ataupun pressure, dia tak semestinya untuk concentration saja. Sebab ini saya menggunakan KC. So kalau kita gunakan KP, for example, kita akan kira QP. Ingat kelas, QC kita compare dengan KC. QP kita compare dengan KP. So basically kalau QP, kita akan gunakan initial partial pressures lah. Initial partial pressures. Jadi for the case of Q equals to K, maksudnya sistem dah reach equilibrium. Maksud dengan kepekatan yang kita guna tu, dia punya ratio dia tu adalah sama dengan ratio yang kita dapat daripada nilai K. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sistem dah capai equilibrium. Jadi tak perlulah dia nak shift to the left or shift to the right because the system is already at equilibrium. Ataupun kita katakan equilibrium has been reached, so that's why no further net change. Jadi tak ada, dia akan ke depan, ke belakang, tak berlaku benda tu. Sebab dah capai equilibrium. Kelas Okay, I hope semua boleh jelas lah tentang apa beza between Q less than K, Q greater than K, Q equals to K. Okay? Right. Seterusnya. Inilah saya harap by you all look at this diagram, you lebih nampak kot Okay, kita tengok. Tengok yang pertama dulu. Sekarang kita tengok. Bila QC sama dengan KC, tengok pada level level of this kedua-dua warna hijau dan juga warna orange ni Okay, so ini kalau QC sama dengan KC, maksudnya equilibrium is reached. Okay, equilibrium is reached. Cuba tengok pula. Kalau case di mana QC lower than KC, kan QC lower than KC, maksudnya apa? QC lower than KC. Kepekatan reaktan tinggi. Kan, kepekatan reaktan tinggi. Jadi sekarang ni untuk nak capai equilibrium, apa sistem kena buat? Si reactants akan produce more products. Okay. More products. Sehingga QC dan KC. Tapi kalau case di mana kita ada QC, ini tadi QC less than KC QC less than KC. Ini QC equals to KC. Okay. Ini pula adalah case di mana QC adalah greater than KC. So bila QC greater than KC means system is not at equilibrium. Kenapa? Sebab kepekatan produk itu terlampau tinggi, banyak. Reactant tu sikit, produk tu banyak. So bila kita kira ratio dia takkan sama dengan nilai K. Maksudnya system is not at equilibrium. Kita akan dapat satu nilai Q yang sangat besar. Sebab apa besar? Sebab kepekatan reactant itu, kepekatan produk itu tinggi. Jadi apa sistem akan buat? Sistem perlu reduce the concentration of the products by producing more reactants. And to do this, that's why dia akan shift to the left. Okay, shift to the left of the
reaction. So they can shift to the left by producing more reactants class. So inilah dia perbandingan antara Q less than K, Q greater than K, dan Q equals to K. Okay, kelas Right. So saya ulang balik sekali lagi. Remember, kalau Q is less than K, apa sistem akan buat? Dia akan produce more products. Okay, by shifting to the right. Shift to the right. Shift to the right. Okay, kalau Q greater than K means concentration of produk itu tinggi, so sistem akan kurangkan produk by produce more of reactants. Dia akan shift to the left kan, macam ada lagu Beyonce satu lagu kan dulu. Okay, to the left, right, left. Okay, and then what if kalau Q equals to K? Q equals to K maksudnya the system is already at equilibrium. Yes, bukan sama, equilibrium. Sama tu maksud dia lain. Sama is equal. Ini equilibrium. Ya, equilibrium. Sebut betul-betul equilibrium. Okay, jadi no net change means that the system is already at equilibrium. Okay, so right now, okay, sebelum kita pergi pada soalan yang saya bagi pada awal-awal tadi kan. So ini adalah bentuk graf lah. Kalau tengok pada bentuk graf, kita tengok nampak tak? Selagi sistem belum capai equilibrium, maksudnya nilai Q takkan sama dengan K. Tapi once nilai Q sama dengan K, maksudnya the system dah reach equilibrium. Nampak tak? Ini in terms of dalam bentuk graf lah. Dalam bentuk graf. Okay. Now let's get back to this question. Yang awal-awal tadi saya tanya kan. Okay. So let's say the value of Kc untuk this system sekiranya dicapai equilibrium, these three gases berada pada equilibrium, dia punya value of Kc adalah 6.5 times 10 to the power negative 4. Jadi, sekarang saya nak cuba kita jawab the first question. Sebenarnya kelas, kalau you all nak tahu, ini sebenarnya adalah soalan tutorial you all. Cuma saya tukarkan dia dalam bentuk macam ini. Actually, this is your tutorial 6.2, question number 12 actually, kelas. Okay? Right. So, jadi soalan yang pertama, dia kata apa? Apa soalan yang pertama? How do you know whether this reaction has reached equilibrium or not yet? So apa kita kena buat tadi, kelas? Kalau kita nak tahu reaction dah capai equilibrium ke tidak, what should we do? What should we calculate? Compare Q and K. Yes, so kita kena kira Q. So apa kita kena buat? Kita kira Q dulu, kelas. Ataupun QC lah, sebab since we were given the concentrations kan, the initial concentrations, so kita akan kira dulu QC. So ini dia punya persamaan dia, nampak? Persamaan untuk QC. Okay, and then apa kita buat? Kita substitute lah, substitute all the given concentrations. Cuma dalam soalan tutorial 12 ni, question nombor 12 ni, dia bagi dekat sebenarnya dalam mole. Dia bagi mole dan juga volume. Tetapi saya dah terus kirakan lah. Okay, saya dah terus kirakan, saya dah convert dia kepada concentration. So, bila you kira, you akan dapat these three concentration lah sebenarnya. Okay, sudah dapat concentration ini, kita masukkan dalam this QC. Masukkan dalam QC. Okay, lepas masukkan dalam QC, kita kira. And then we calculate. So, kita akan dapat apa? You akan dapat QC, the value is 2.8 times 10 to the power of 7. So, lepas dah kira QC, and then kita akan compare. Okay, kelas. So, bila kita compare between QC and KC. So, ini case yang mana? Greater than, less than, or equals? Or these two are equal? Cuba tengok QC dengan KC. Apa kita nampak kat sini? Apa you nampak kat sini? QC less than. QC. QC less than. Itu dia lagi besar 7, itu negative 4. Betul. Orang SP cakap lagi besar. Kalau orang Melaka lagi besar, kan? Lagi besar. Okay, so kita ada Q is greater than KC, dan K yang kita dah bincang tadi kan. Kalau Q greater than K, apa maksud? The system is not at equilibrium. Jadi maksudnya apa tahu? Bila kita campur tiga-tiga gas ni dengan concentration yang kita kira itu, sebenarnya dia belum lagi capai equilibrium. Tak capai equilibrium lagi.
Kenapa tak capai equilibrium? Sebab dengan ketiga-tiga initial concentration tu, sebenarnya kepekatan produk tu tinggi. Kepekatan produk tu, apa produk kita? Nitrosyl chloride ni. Nitrosyl chloride tu banyak sebenarnya. Concentration reactant tu sikit. Jadi untuk capai equilibrium, apa yang sistem ni akan buat? Apa reaction ni akan buat? In which direction will the reaction proceed to reach equilibrium? Plus, kalau Q greater than K, sekarang ni kepekatan produk tinggi. Yes, good. Jadi, what will the system do? Okay, dia akan shift to the left, kan, shift to the left. Okay, so they can shift to the left of the reaction. Di mana, okay, kita katakan this reaction will progress ataupun will shift ataupun kita katakan will move, tak kisahlah, whatever term yang you nak guna yang membawa maksud yang sama, to the left to produce apa? To produce more reactants. In this case, they can produce more of nitrogen monoxide and chlorine gases until equilibrium is reached. Ataupun kita katakan until the value of Q equals to K. Okay, itu untuk macam mana sistem tu akan capai equilibrium. Okay, so that's it. So itu question number 12. Now kita tengok pula the next question. Question 13. Okay, question nombor 13. Okay, so kita baca soalan sama-sama ni. Okay, for the synthesis of ammonia, okay, so here given to you the equation, the equilibrium equation. Okay, here. Dan dia dah bagi apa ni? Nampak? Dia dah bagi Kc kan? Dia dah bagi Kc of this reaction at 375 degrees Celsius is 1.2. Jadi, please noted that ini dia punya Kc dia. Okay, so right now, starting with, nampak tak Clara? Dia kata starting ni maksudnya initial concentration. So kita ada, even dalam soalan pun dia dah bagi subscript note kan? Kadang-kadang dia akan guna simbol not ataupun sometimes kita guna simbol I. I ni stands for initial dan not ni juga stands for initial lah. Initial concentration of hydrogen 0.76. Okay, ini 0.6 molar of nitrogen and ammonia 0.48 class. Okay, and then soalan tanya apa? Which of the gases will increase or decrease in its concentration as the mixture reaches equilibrium? Explain. Okay, explain. So right now, what should we do first? Apa kita kena buat first ni? Yes, good. Cuba you all kira QC dulu. Kelas, kira QC dulu sekarang. Kira QC. Okay, so ini QC. QC expression. Jadi initial concentration of ammonia squared because we have 2 moles of ammonia in the equation. Okay, divide by initial concentration of nitrogen times initial concentration of hydrogen to cube to the power of 3. And then kita substitute all the given values, okay, from the question. Okay, dapat apa? QC. You should get you should get 0.874 class. Dapat tak? 0.874. Dapat tak nilai ni? QC ni. 0.874. Dapat Okay. And then once kita dah calculate this QC, so what should we do next? Kita akan buat comparison. Okay, comparison time. Kita akan compare dengan apa? Compare dengan the given value of K. Jadi bila kita compare QC 0.874, KC pula adalah 1.2. So what do we have here? Apa kita ada dekat sini? QC is less. Yes, good. QC is less than KC. Okay, jadi apa maksud dia kalau QC is less than KC? Reactant more. Tak, sebelum pada tu juga, before that, you kena nyatakan apa dulu? The system is not at equilibrium. Yes, kelas. You kena bagi tahu itu dulu.
Jangan cerita more products, more reactant tu semua nanti dulu. Bagi tahu dulu the system is not at equilibrium. And then barulah kita state kenapa sistem tak equilibrium. No. Jadi in this case, the system is not at equilibrium because of the system contains more reactants. Reactants dia banyak. Reactant ni melimpah ruah. Terlalu banyak dalam tu. Sebab tu dia tak equilibrium. Jadi, in order for this system to reach equilibrium, what shall the system do? Baru kita tanya, dia akan buat apa? Dia akan progress to the right. Jadi kelas okay, sekarang ini dia punya equation ni kan. Jadi sekarang kita tahu, bila QC is less than KC, so means that kepekatan reaktan tu sangat banyak, tinggi. Sebab tu tak equilibrium. Okay, jadi apa sistem akan buat? Dia kena reduce. Dia kena reduce the concentration of reactants. Sebab apa? Sebab dia kena produce more products. Jadi in this case, itulah yang siapa jawab tadi tu, you kata apa? To reach equilibrium. So what will the system do? Dia akan ini kelas. Jadi the system will shift forward, ataupun kalau you tak nak guna perkataan forward, you boleh guna the system akan shift to the right. Kenapa? To increase the concentration of ammonia. Okay, jadi nampak tak? So, untuk capai equilibrium, the system akan shift forward ataupun shift to the right, okay, to increase the concentration of ammonia until Q equals to K. Okay, semua setakat ni semua boleh follow Right, and then soalan tanya apa last kali? At equilibrium, which concentration bertambah, which concentration yang akan berkurangan kelas. So therefore, at equilibrium, apa jadi pada kepekatan ammonia kelas? At equilibrium. Apa jadi pada kepekatan ammonia? Increases, sir. Kepekatan ammonia, yes, betul. Kepekatan ammonia akan increase. Sebab apa? Sebab bila sistem shift to the right, sistem akan produce more ammonia. Nampak tak? More ammonia. Kan? More ammonia. And what happened to the two gases tu? Hydrogen and nitrogen. What happened to their concentrations? Decrease. Yes. Jadi both of nitrogen gas and hydrogen gas, both of them akan mengalami proses penurunan kepekatan dia, akan decreasing dia punya concentrations. Nampak tak? Okay, so inilah dia. The answer for your soalan tadi. Okay, question number 13. Okay, so setakat ini ada apa-apa ke? Kau nak respon ataupun you all nak tanya berkaitan dengan this question? Okay, jadi saya ulang balik apa yang you all perlu. Yang pertama for this kind of question, pertama sekali you kira QC dulu. Okay, lepas tu kita compare. Okay, lepas you dah compare and then you nyatakan equilibrium ataupun tidak. Lepas tu bila katakanlah it's not at equilibrium, kan you nyatakan pula what will the system, kenapa tak equilibrium. Kenapa tak, beritahu kenapa dulu tak equilibrium. Okay, and then baru kita akan explain macam mana nak reach equilibrium. Okay, and then last kali bagi tahu apa berlaku selepas sistem capai equilibrium. Okay, kelas jadi remember these steps. Bila when it comes to soalan tanya, biasa soalan akan macam ni lah. Dia akan bagi pada satu soalan di mana dia akan bagi initial concentrations and then dia akan tanya adakah sistem itu capai equilibrium ataupun tidak, ataupun soalan tu maybe akan tanya what will the system do to reach equilibrium. Biasa kalau soalan yang macam ini kita akan apply QC and KC. Kita akan buat comparison between QC and KC. Kelas.